ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आसंतु श्री रामचरित्र मानस कथा श्रवण करिबा। दोहा 41। सकल अगणित उत्पातर उपशमकारी भरतंकर चरित्र हेउछि नदी तटरे हेउथबा जपयज्ञ। कलिजुगर विभिन्न पापर ओ दुष्टमानक अवगुणर जेउ वर्णना एइथिरे स्थान पाइछि ताहा हेउछि एही नदी जलर कादुଅ ଓ ବଗ କୁଆମାନେ। ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରୂପଣୀ ନଦୀ 6 ଋତୁଯାକରେ ସୁଶୋଭିତ। ସବୁ ସମୟରେ ଏହା ପରମ ମନୋହାରିଣୀ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଇଥିରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ହେଉଛି ହେମନ୍ତ ଋତୁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ସୁଖଦାୟୀ ଶିଶିର ଋତୁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ମଙ୍ଗଳମୟ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବନଗମନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦୁଃସହ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଏବଂ ବନପଥ ଯାତ୍ରାର କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଓ ଝାଞ୍ଜି ପବନ। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସହିତ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ସେହି ବର୍ଷା ଋତୁ, ଯାହାକି ଦେବକୁଳ ରୂପୀ ଧାନ ଫସଲ ନିମନ୍ତେ ସୁମଙ୍ଗଳକାରୀ। ରାମରାଜ୍ୟର ସୁଖ ବିନମିତ୍ରା ଓ ବଡ଼ିମା ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ସୁଖଦ ମନୋହାର ଶରତ ଋତୁ। ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତାଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀର ଯେଉଁ କଥା ଏଇଥିରେ ରହିଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ଜଳର ନିର୍ମଳ ଅନୁପମ ଗୁଣ। ଭରତଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଏହି ନଦୀର ସଦାସ୍ଥାୟୀ ଶୀତଳତା। ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଦୋହା 42। ଚାରି ଭାଇଙ୍କର ପରସ୍ପର ଦର୍ଶନ, କଥୋପକଥନ, ମିଳନ, ପ୍ରୀତି ଓ ହାସ ବିନୋଦ ତଥା ମଧୁର ଭ୍ରାତୃପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏହି ଜଳର ମଧୁରତା ଓ ସୁଗନ୍ଧ। ମୋର ଆର୍ତ୍ତଭାବ ବିନୟ ଏବଂ ଦୀନତା ଏହି ସୁନ୍ଦର ନିର୍ମଳ ଜଳର କିଛି କମ୍ ମୃଦୁତା ନୁହେଁ। ଏହି ଜଳ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ। ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଶା କାମନା ରୂପୀ ତୃଷ୍ଣା ତଥା ମନର ଅବିଳତା ଦୂର କରେ। ଏହି ଜଳ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମକୁ ପୁଷ୍ଟ କରେ। ଏହା କଳିଯୁଗର ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ତର୍ଜନିତ ଗ୍ଳାନି ହରଣ କରେ। ଏହା ସଂସାରର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଶ୍ରମ ଶୋଷଣ କରେ। ଏହା ସନ୍ତୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ପାପ ତାପ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଦୋଷନାଶ କରେ। ଏହି ଜଳ କାମ କ୍ରୋଧ ମଦ ଓ ମୋହ ନାଶ କରେ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କରେ। ଏଇଥିରେ ଆଦରପୂର୍ବକ ସ୍ନାନ କଲେ ଏବଂ ଏହା ପାନ କଲେ ହୃଦୟରୁ ସକଳ ପାପ ତାପ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଯେ ଏହି ରାମ ସୁଯଶ ରୂପୀ ଜଳରେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଧୋଇ ନ ଦେଇଛି ସେ କାପୁରୁଷ କଳିକାଳ ଦ୍ୱାରା ଠକି ଯାଇଛି। ବାଲିରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ମାରିଚିକାକୁ ପ୍ରକୃତ ଜଳ ଭାବି ପିଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ଜଳ ନ ପାଇଲେ ମୃଗ ଯେପରି ଦୁଃଖୀ ହୁଏ, କଳିଯୁଗ ଦ୍ୱାରା ଠକି ଯାଇଥିବା ଜୀବମାନେ ସେହିପରି ବିଷୟ ପଛରେ ଧାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ଦୋହା 43। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜଳର ଗୁଣାବଳୀ ବିଚାର କରି ଏଇଥିରେ ନିଜ ମନକୁ ଅବଗାହନ କରାଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଚରଣକମଳ ଧାରଣା କରି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରି ଦୁଇ ମୁନି ଯାକବଲ୍କ୍ୟ ଓ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ମିଳନର ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି ପ୍ରୟାଗରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚରଣରେ ତାହାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଥାଏ। ସେ ଥିଲେ ତପସ୍ୱୀ ଓ ନିଗୃହୀତ ଚିତ୍ତ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଦୟାର ନିଧାନ ଏବଂ ପରମାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିପୁଣ। ମାଘ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିକୁ ଗଲେ ବହୁ ଲୋକ ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗକୁ ଆସନ୍ତି। ଦେବତା ଦୈତ୍ୟ କିନ୍ନର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଦରପୂର୍ବକ ତ୍ରିବେଣୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ସେହିଠାରେ ସେହିମାନେ ଶ୍ରୀ ବେଣୀ ମାଧବଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ବଟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେହିମାନଙ୍କର ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଏ। ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ଆଶ୍ରମଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର, ପରମ ରମଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଆଶ୍ରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନିମାନଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ କରେ।
तीर्थराज प्रयागरे स्नान निमंते आसुथुबा मुनि ऋषिमाने भरद्वाजंकर सेही आश्रमरे आसी रहंती। प्रातः कालरे समस्ते उत्साहपूर्वक स्नान करी सेहिठारे परस्पर भगवानकर गुणावली चर्चा करते। दोहा 44 सेईमाने ब्रह्म निरूपण धर्मर विधान और तत्वर विभाग संबंधरे आलोचना करती तथा ज्ञान वैराग्ययुक्त भगवत भक्ति कथा चर्चा करती। एहीपरि भावरे माघ मास सारा स्नान करी शेषरे सेईमाने निज निजर आश्रम को फेरी जाती। प्रत्येक वर्षे एहीपरि भावरे बड़ आनंद हुए। मकर स्नान करी मुनि माने लेउटी जाती। थरे मकर मास सारा स्नान करिबा परे मुनि ऋषि माने निज निज आश्रम को फेरीगले, किंतु भरद्वाज परमज्ञानी मुनि जाकबल्क्यंकर पाद धरी तांकु आश्रमरे अटकाई रखिले। आदरपूर्वक तांकर पादपद्म धोई देई से तांकु अति पवित्र आसनरे बसाइले। जाकबल्क्यंकु पूजा करी तांकर जसगान करी अत्यंत पवित्र ओ कोमल भाषारे से कहिले, हे नाथ, मो मनरे गोटिए बड़ सन्देह रही जाइछि। आपण तो वेदतत्व करगत करि सारिछन्ति, तेणु आपण मोर सन्देह निवारण करिपारिबे। किंतु एही सन्देहटी प्रकाश करिबाकू मते भय लागुछि, लज्जा भी लागुछि। मो कथा शुणी आपण काले मु आपणको परीक्षा करिबाकू बसिछि बोली भाबिदेबे, सेथिपाई मते भय लागुछि। एवं एते बयस होइजिबा परे भी मोर ज्ञान हेला नाही बोली लज्जा लागुछि। तथापि जदि मन कथा प्रकाश न करे तेबे बड़ क्षति भी हेब, कारण मु अज्ञान होई रहिजिबि। दोहा 45 हे प्रभु, सन्थगण एही नीतिबाणी कहନ୍ତି एवं वेद पुराण तथा मुनिगण मध्य कहନ୍ତି जे गुरुंक निकटरे मन कथा लुचाई रखिले हृदय निर्मल ज्ञान हुए नाही। एहा विचार करी मु मोर अज्ञान प्रकाश करुछि। हे नाथ, कृपा करी एही सेवकर अज्ञान नाश करंतु। सन्थगण पुराणगण ओ उपनिषदगण राम नामर असीम प्रभाव कथा गान करिछन्ति। कल्याण स्वरूप ज्ञान ओ गुणर राशि अविनाशी भगवान शिव निरंतर राम नाम जप करती। काशी रे मले संसारर समस्त चारि जातिर जीव परमपद पाई जाती। हे मुनिराज, ताहा सेही परमपद प्राप्ति मध्य राम नामरे ही महिमा। कारण प्रभु शिव काशी रे मरुथुबा जीव मानंकु दया करी राम नाम ही उपदेश करती एवं ताहारी फलरे सेही मानंकु परमपद मिले। अतएव हे प्रभु, मु आपणको पचारुछि, सेही राम किए? हे कृपा निधान, ताहा मते बुझाई कहंतु। जणे राम तो अयोध्या नरेश, दशरथंकर कुमार। तांको चरित्र सारा संसार जाने। से स्त्री विरहरे अपार दुख पाइथिले एवं क्रोधित हेबारु रावण को युद्धरे मारि देइथिले। दोहा 46 हे प्रभु, जहाँ को शिव जप करुचंती से सेही राम ना आउ किए? आपण तो सत्यर धाम ओ सर्वज्ञ। भल रूपे विचार करी मोते ताहा कहंतु। हे नाथ, मोर एही विराट भ्रम जेपरी तुटिजिब, आपण ताहा भल रूपे बुझाई कहंतु। मुनिक कथा शुणी जाकबल्क्य साहस्यबदନରେ कहिले, आपण श्री रघुनाथंकर महिमा जानती। आपण हेउचंती मन, वचन ओ कर्मर श्रीरामंकर भक्त। मु आपणकर चातुरी जाणीगली। आपण श्रीरामंकर रहस्यमय गुणावली शुणिबाकू चाहुचंती, तेणु जणे नित्यांत मृढ़ प्रश्न कलापरी प्रश्न कले। हे प्रिय, मु श्रीरामंकर सुंदर कथा कहूची, श्रद्धार सहित मन देई शुणंतु। महा अज्ञान हेउची महिषासुर समान एवं श्रीरामंकर कथा हेउची तार विनाशकारिणी भयंकर काली समान। श्रीरामंकर कथा चंद्र किरण समान एवं सन्थ रूपी चकोर माने ताहा सदा पान करती। पार्वती मध्य एहीपरि संदेह प्रकाश करिथिले। श्री महादेव श्रीरामंकर कथा बुझाई तांकर संशय दूर करिथिले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवयुषो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।